आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं जापान प्रतिपक्षों सह आलोचना कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नुआदिल्ली चली विश्व भारत खाद्य दिवस 2024 आज हेब उद्यापित। उत्तर प्रदेश एक गदी कारखाना अग्निकांड घटी 6 जनकर मृत्यु। श्रीलंका राष्ट्रपति निर्वाचन में चली भोट गणति, आज चूड़ांत फलाफल प्रकाश पाइबार संभावना। एवं चेन्नई टेस्ट रे भारत बांग्लादेश विपक्ष 280 रन रे विजयी, रविचंद्रन अश्विनी मैन ऑफ द मैच घोषित। क्वाड शिखर सम्मेलन बैठक परिप्रेक्षी डेलावेयर विलमिंगटन ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको जापान प्रतिपक्ष फुमियो किशिदांक सह द्विपाक्षिक प्रसंग ने आलोचना करिसेंती। दुई नेतांक मध्यरे गत 2022 मार्च मास प्रथम वार्षिक बैठक परवर्ती परिस्थिति ने आलोचना हुई। भारत जापान स्वतंत्र रणनैतिक और वैश्विक सहभागिता नहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी जापान प्रतिपक्षों को धन्यवाद जणाइछंती। भारत जापान स्वतंत्र रणनैतिक और वैश्विक सहभागितार एवं 10 वर्ष चली। एही परिप्रेक्षी दुई नेता द्विपाक्षिक संपर्कर दृढ़ता को नहीं संतोष व्यक्त करिसेंती। तेबे संपर्क को अधिक सुदृढ़ करने तथा विभिन्न क्षेत्र में एथिपाई नूतन मार्ग उन्मुक्त करने लक्ष्य दुई नेतांक मध्य आलोचना हुई। सूचनायोग्य जापान प्रधानमंत्री किशिदा गत मासरे दलीय नेतृत्व ओहरी जिबा एवं आगामी निर्वाचन में अंशग्रहण करिबे नाही बोली घोषणा करिसेंती। वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में योगदान विश्व अभिवृद्धि शांति और सुरक्षा क्षेत्र में भारतर दृष्टिभंगी प्रदर्शन एक स्वतंत्र मंच प्रस्तुत करिपारिछि। न्यूयॉर्क रे आज श्री मिश्री गणमाध्यम को कहते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन सह द्विपाक्षिक आलोचना अत्यंत फलप्रद होइछि। एहार प्रभाव में भारतर 297टी प्राचीन ऐतिह्य स्मारकी प्रत्यर्पण स्थान पाइछि। श्री मिश्री कहते अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा आयोजित क्वाड सम्मेलन फल अंशीदार राष्ट्रगुड़िक मध्य समन्वय और सहयोग वृद्धि में सहायक हेब बोली श्री मोदी आशा व्यक्त करिसेंती। क्वाड गोष्ठी सम्मेलन सुदूर प्रसारी प्रभाव स्वरूप भारत प्रशांत महासागरीय देशगुड़िक मध्य पारस्परिक अभिवृद्धि और स्थिरता बजाय रखिबारे सहायक हेब बोली श्री मोदी दृढ़ आशावादी अछंती। जम्मू काश्मीर और लद्दाख हाइकोर्टर मुख्य विचारपति भाव जस्टिस तासी रावस्तान नियुक्त होइछंती। सुप्रीमकोर्ट कलेजियम सुपारिश क्रमे केंद्र सरकार जस्टिस रावस्तान को नियुक्ति को अनुमोदन करिसेंती। जम्मू काश्मीर और लद्दाख हाइकोर्टर वरिष्ठ विचारपति भाव जस्टिस रावस्तान कार्य करुथिले। हाइकोर्ट जज भाव गत 2013 मसीहा मार्च 8 तारिख में नियुक्त होइतिबा जस्टिस रावस्तान आसंता वर्ष एप्रिल 9 तारिख में अवसर ग्रहण करिवे। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव को झारखंड हाइकोर्टर परवर्ती मुख्य विचारपति भाव केंद्र सरकार नियुक्त करिसेंती। जस्टिस राव वर्तमान हिमाचल प्रदेश मुख्य विचारपति भाव दायित्व निर्वाह करुछंती। पुणे स्थित एक घरोई कंपनी रे कार्यरत जड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट युवती मात्राधिक कार्यभार हेतु मृत्युवरण करथिबा घटनार जातीय मानवाधिकार आयोग निज आड़ू तदंत भार हाथ को नहीं। आयोग यह घटन में उद्वेग प्रकाश करने सह संपृक्त कंपानी तार व्यावसायिक कार्यशैली नियुक्ति नियमावली और आंतर्जातिक मानवाधिकार श्रम आईन मान बजाय रखा परामर्श देइछंती। केरलर बासिंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट पुणे स्थित एक घरोई कंपानी रे कार्यरत थिले। एहाछड़ा मानवाधिकार कमिशन श्रम और नियुक्ति मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर घटनार रिपोर्ट देवाक निर्देश देइछंती। भविष्य में यह घटनार पुनरावृत्ति नहेबा नहीं यत्नवान होगाक आयोग संपृक्त कंपानी को चेतावनी देइछंती। नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे अनुष्ठित होइथिबा 4 दिनिया विश्व भारत खाद्य दिवस 2024 आज उद्यापित हेब। प्राय 90टी देश, 26टी राज्य और केन्द्रशासित अंचल, 18टी केंद्रीय मंत्रालय और विभिन्न सरकारी संस्था एथिरे अंशग्रहण करिसेंती। खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र में विश्व में भारत प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा नै एथिरे मत प्रकाश पाइछि। एही सम्मेलन में नूतन प्रजुक्तिविद्या और खाद्य प्रक्रियाकरणर नूतन दिग संपर्क में आलोकपात करा जाइछि। उद्घाटनी उत्सव में खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्री चिराग पासवान और खाद्य और साधारण बंटन विभाग मंत्री प्रह्लाद जोशी जोग देइथिले। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। उत्तर प्रदेश कानपुर देहत जिला अंतर्गत एक गदी तैयारी कारखाना गतकाली अग्निकांड घटी 6 जनकर मृत्यु होइछि।
ରାଣିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି କାରଖାନାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାର ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭୀଷଣ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରୁ କାରଖାନାର ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି 6ଟି ଦମକଳ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ୍ କହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଗଣ୍ଡା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେଲା ଗଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ନିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡାର ଆବାସସ୍ଥଳ। ଅତୀତରେ ଆସାମ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟ୍ ଗଣତିର ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ପିପି ନେତା ଅନୁରା କୁମାର ଦିସାନାୟକ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ଗଣତି ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଦିସାନାୟକେ 44% ଭୋଟ୍ ପାଇ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ସମାଗୀ ଜନ ବାଲୱେଗା ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିଥି ପ୍ରେମଦାସା 30% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ 280 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଚଳିତ ସିରିଜ୍ର 2 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 515 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବାଂଲାଦେଶ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 234 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗତକାଲିର ସ୍କୋର 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 158 ରନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ ଗତକାଲିର ସ୍କୋର ସହ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ମାତ୍ର 76 ରନ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଦେଜା 3ଟି ଏବଂ ବୁମ୍ରା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍କୋର ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 376 ରନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 287 ରନ୍, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 149 ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 234 ରନ୍। ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁରୁଷ ଦଳ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଦଳ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓପନ୍ ବିଭାଗରେ ଭାରତର ଗୁକେଶ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫାବିଆନୋ କାରୁୱାଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆମେରିକା ଖେଳାଳି ଲେଇନିୟର ଡୋମିଙ୍ଗେଜ୍ ପେରେଜ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦିତ ଗୁଜରାଥୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତ 10 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ 19 ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟାନାମ୍ଠାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି। ବିଦର୍ଭ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ଏବଂ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ୟାନାମ୍ଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଜାପାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ 2024 ଆଜି ହେବ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଗଦି କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଗଣତି। ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ 280 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।